Svesni smo toga da živimo u periodu kada gaming PC-evi postaju sve skuplji, pa su nam jedine opcije za neverovatan gaming konzole. Kako se centralna dešavanja e-sporta najviše vezuju za PC, konzole potpadaju pod tom senkom. Većina nas koja je posjedovala bar jednu konzolu zna da nam iste pružaju itekako veće uživanje na velikim ekranima. Ukoliko bih vam rekao da Zowie posjeduje jedan monitor licenciran za PlayStation 4, da li biste mi verovali? Ali da budu još bahatiji, na PS4 su dodali e-sport osobinu. Predstavljam vam BenQ Zowie RL2755T monitor. Prva licencirana serija monitora za PlayStation 4, među kojima se najviše ističe model koga danas imamo na testu, odlikuje se po dijagonali od 27 inča u Full HD rezoluciji. Naravno, pored toga imamo i dodatne opcije poput Black Equalizera, Low Blue Light i Flicker Free tehnologije, što ga svrstava u specijalnu kategoriju za brze i akcione igre. Izbor displeja je spao na TN panel, zbog čega će mu mnogi zameriti, ali u slučaju Zowie monitora imam samo reči hvale. Ovo je u stvari jedini panel koji će vam u svim mogućim situacijama pružiti konstantnih 60 Hz, što je zaista bitno za e-sport gaming. Vredno je napomenuti da je default colorni mod i kompletan kvalitet slike ispod svakog razuma, a sve ovo se rešava korekcijom putem menija. Šta više, kvalitet će biti izvanredan ukoliko se poigrate sa kompletnim podešavanjima, među kojima možete pronaći FPS, RTS i mnoge druge popularne gaming žanrove na konzolama. Kako IPS panel posjeduje mnogo precizniju kolornu šemu od TN-a, jasno nam je da su išli na brzinu odziva samog displeja. U svrhe rešavanja tog nedostatka, BenQ je ovdje uvrstio Color Vibrance tehnologiju. Ukratko, verujem da ste puno puta u Battle Royale naslovima dobijali udarce sa ogromne daljine, a da protivnika uopšte i ne vidite. Upravo tu tehnologiju je posjedovao vaš protivnik kako bi uočio čak i najmanje prizore. Implementirane tehnologije će posebno imati smisla u sportskim naslovima poput FIFA i PES-a, gde ćete lakše pratiti brzo kretanje lopte, pa na terenu možete izgledati kao reprezentacija Srbije. Kao Barcelona u svojim najboljim godinama za vreme Guardiole. Za svaku pohvalu je posjedovanje i Black Equalizera, iako je monitor prvenstveno namijenjen za sportske naslove gdje ta tehnologija baš i nema primjene. Sa druge strane, ova opcija će vam pružiti veoma veliku igrivost u FPS naslovima poput Call of Duty-a i Battlefielda. Konektivnost koju posjeduje ovaj monitor svrstava ga u monitore za svestranu upotrebu. Zowie je osim dva HDMI 1.4 porta uključio i DVI-D i VGA port, što znači da će veoma lako iz PS4 monitora RL2755T prerasti u vaš omiljeni PC monitor. Pored toga, monitor posjeduje i 3.5 mm audio jack koji će doprinijeti tome da ljubitelji zasebnih zvučnih sistema zvuk iz HDMI kabla prebace na ozbiljniji zvučni sistem. Kada smo već kod zvuka, monitor posjeduje i zvučnike koji ne donose ništa specijalno, ali će svakako poslužiti za koju partiju PES-a ili FIFA. Najviše fokusa je bačeno na sam dizajn i performanse. Jasno je da TN panel nije najbolji, što potvrđuje i maksimalno osvetljenje od 327 niti, što će u praksi doneti kontrast od 503:1. Složit ćemo se da je ovo veoma nisko, ali ujedno i očekivano za ovu vrstu panela. Ono što se često ne viđa u ovoj cenovnoj klasi su gaming performanse ovog monitora. TN panel će vam konstantno pružati 60 Hz u nativnoj 1080p rezoluciji. Gameplay je bio tečan, bez ikakvih art efekata i flikirovanja, što potvrđuje i samo vreme odziva od 1 milisekunde. Modovi koji oduševljavaju su FPS mod sa uključenim Black Equalizerom, gdje ćete u startu imati prednost u odnosu na vaše neprijatelje, zato što će sve tamne regije uz ovu opciju postati vidljive. Ono što potvrđuje činjenicu all-round monitora je i Movie mod, koji nam pruža najživahnije boje koje nam ovaj monitor može ponuditi.
Implementirane su i Zero Flicker i Low Blue Light tehnologije zbog kojih ćete biti zakucani za stolicu satima, a da vaše oči to ne osete. Verovatno se pitate zašto je dizajn ostavljen za kraj. Pa zato što je jednom rečju brutalan. Jedan interesantan dodatak sa zadnje strane je držač za slušalice, koji je u našem slučaju poslužio kao držač za gamepad. Pored njega u paketu možemo pronaći još jedan držač koji se kači na sam stalak. Zanimljivo je i odstojanje monitora od samog stola, gdje su napravili dovoljno prostora za samu konzolu, dok je ujedno stand iskorišćen za odlaganje kontrolera. Što se tiče ergonomije, monitor možete nagnuti za ukupno 20 stepeni od normalnog položaja, uz mogućnost podešavanja same visine, što ga čini ergonomski savršenim. Međutim, to nije sve. Ukoliko vam je potrebna rotacija iz panorame, veoma lako možete preći u portrait mod. Jedna od osobina koja je itekako bitna su same ivice, na koje se posebno obratila pažnja kako ne bi reflektovale neželjenu svetlost. Sve u svemu, svi ćemo se složiti da je dizajn ispred svoje cenovne klase. Iako je malo čudno da se pored televizora ogromnih dijagonala monitor koristi za takozvani konzolni gaming, od danas u obzir moramo uzeti i Zowie RL seriju. Ono u šta je također teško poverovati je cena od $280, koja je fenomenalna ukoliko u obzir uzmemo sve fizičke osobine koje ovaj monitor posjeduje. Za kraj, važno je napomenuti da Zowie posjeduje i XL seriju monitora namenjenu za PC gaming, pa ukoliko vas i to zanima, pravac na Zowie website gdje ćete pronaći još informacija. Ukoliko vam je potreban licencirani PlayStation monitor, imate moju preporuku.